Zdravo, mili moji, dobrodošli u novi video Čanka sa Jacom, gde ja ćaskam. Ovaj video će da traje, ali mi odgovaramo na jako zanimljiva pitanja kako romantizovati svoj život, kako pretvoriti teške trenutke u lepe. U ovom videu mi rešavamo dva velika pitanja, a to je kako da se osjećam bolje, kako da osjećam da mi je svaki dan prelep, kako da osjetim magiju života. I sad krećemo na ovo putešestvije, pripremite čaj, kafu ili grickalice i ovaj video će da potraje. Život bez smisla je standardna tema zato što mi u korporativnom sistemu da se radi od 9 do 5, da svaki dan vidite iste ljude, ista lica, dolazite kući, također vidite sve isto. Ta svakodnevna rutina i radite možda posao koji ne volite ili posao koji ste volili pa ste ga zamrzali, ima i toga. Zbog te korporacije, zbog pritiska da se mora, da se stigne, zbog životne brzine, da stignete ovo, postignete ovo, uradite ono i vi se u toj brzini izgubite i doživite tu životnu prazninu. Sad, mi odgovaramo na ta dva velika pitanja. Kako da nam ne budu svaki dan jednoličan, kako da romantizujemo svoj život, kako da unesemo neke lepe trenutke i da napravimo sebi da naš život izgleda kao bajka, kao roman, kao... Stvar je u detaljima. Znači, stvar je u tome da mi unesemo neke lepe životne rutine. Na primjer, ja pre nego što počnem posao, a na poslu zna da bude i stresno i konfliktno i prosto tako je. Ja se trudim da sebi pustim neku chill muziku, da zapalim sveće pored na radnom stolu. Čisto sveće su zbog atmosfere te prijatnosti i zbog mirisa, prosto da mi miris bude drugačiji i da osjećam drugu emociju, znači sve u emocijama. I kad kupite lep parfem, stvar je trenutka kako se vi osjećate. Kad kupujete parfem, gledajte kako osjećanja taj parfem budi u vama. Da li se osjećate lepše, seksi, bogatije, moćnije. Znači sve je stvar osjećanja. I mi ne možemo ni promijeniti posao ni svakodnevnicu ukoliko nemamo tu vrstu osjećanja šta bi želeli da budemo u budućnosti. Znate onu vizualizaciju kao treba da se osjećam i da sad kao što želim da budem u budućnosti. Sad zamislite da, samo da ja ovdje moju bubicu ne diram pošto da šušnjam. Zamislite sad da romantizam života znači da svaki dan vam bude lep. I morate da shvatite da tenzije, konflikti, da to nije normalno. Broj 1. Meni je trebalo vreme da shvatim da svaki dan vam može da bude lep, prijatan, mio, bez, naravno, da ćete doći u konflikte, naravno da je na svakom nas poslu puno nekih negativnih ljudi, ali ako romantizujemo svoj život, te konflikte lakše rešimo. Ja sam, kad sam radila jedan od svojih prvih poslova, koji nisam što ni volila, ni gotivila, ali su mi bili neophodne za egzistenciju, i radila sam uslužnu delatnost, ajde tako da nazovem, znači radila sam sa gomilom ljudi, sa parama, sa kasom. Ja sam svaki dan sebi stavljala lepo prstenje, lepe minđuše i dobar parfem i zamišljala kao da ja radim svoj posao iz snova i da uživam u tome. I stvarno vidjelo se da je ono gomilu benefita. Prvo sam se osjećala lepo, drugo manje su mi prilazili baksuzi i ljudi sa negativnom energijom, zato što sam ja kod sebe imala stvari koje sam voljela. Ja obično vidim svoje ruke i kad vidim lepe nokte i lepo prstenje, to također može da romantizuje život. Znači, romantizam života je u nekim malim stvarima. To je muzika koju čujete rano ujutru, to je mirišljava sveća koju zapalite, to je slika koja ili interijeru koji ste namestili u vašem domu da izgleda prijatno i toplo. To su knjige koje čitate. I onda se saživite sa tom glavnom junakinjom i možda jedan dan proživite kao ta glavna junakinja. Meni se to desilo. Meni se desilo prosto kada ogledam neku seriju
ili dobru knjigu pročitam, da jedan dan živim kao ta osoba. Živim sa totalno nekim drugim emocijama koje sam poprimila od tog glavnog junaka. I samim tim te male sitnice koje vas raduju su jako bitne. Znači, nikad nisu krupne stvari bitne. Znači, kupite sebi uvijek neku sitnicu koja vas obraduje, da to bio cvet od bake na pijaci pa stavili taj cvet pa vam bio lep, ili lepu šolju. Ja volim šolje, ja sam kolekcionar šolja zato što volim iz lepe šolje da pijem kafu. Volim lepe pidžame, volim da se osjećam komforno, volim parfeme, ali sam jako izbirljiva. Volim da taj parfem na meni stoji onako, da se osjećam nežno, da se osjećam prijatno, da se osjećam buži. Volim nakit, volim indjuše i postoje neke sitnice koje prosto nisu skupe. Te midjuše možda koštaju 150 dinara kod Kineza, ali one imaju lepu simboliku, ja ih rado nosim, također i prstenje. Znači, sve što kupite ne mora da bude skupo, ali može da vas asocira na neko pozitivno i lepo osjećanje. I povezit ću malo ovaj video sa videom koji ću ostaviti tu da svako ima svoju ličnu legendu. Znači, možete da napravite neku projekciju sebe u nekoj bajci ili u priči ili romanu i prosto da podesite život estetski, da vas asocira na to ili na taj put ili na tu borbu. Zašto se umetnost ponekad banalizuje, zašto knjige i slike, zašto je teško i svim umetnicima da kažem da se probiju i da se čuje njihov glas, iz razloga što to ne treba korporativnom svetu. U korporativnom svetu samo treba produktivnost. Mi smo broj, mi smo miš koji radi. Mi smo u mašineriji sa jurnjavom, parama, besmislom. I romantizovanje života nam pomaže u tome da mi budemo prijatniji i da više volimo sebe i samim tim da nekako nam svaki dan bude lep i možda ti neki teški ili besmisleni trenuci imaju smisao. Znači, u tom romantizanju života imamo onako kako se mi lično osjećamo, te sitnice koje nas raduju. Nekome su Lego kocke, nekome su lakovi za nokte, nekome su lepa frizura, lepa boja kose. Mislim, sve je individualno, ali poenta priče je da uredite vaš dom onako da je vama lično prija. Znači, nemojte to da radite zbog drugih, nemojte kupujete skupe stvari zato što se to drugima sviđa, nego da se to vama lično sviđa, da se sviđa vašoj romantičnoj verziji života. Također, slike sa kojima sam okružena, ja ću napraviti jedan poseban video o tome gdje pričam kako slike koje okačimo na zid mogu utiču na nas i našu podsvest i na motivaciju. Ali gledajmo da te slike također budu deo te naše romantične atmosfere u životu. Da nas asociraju, posjećaju na nešto lepo, na nešto bajkovito, na nešto romantično. Romantičan život ne znači da mi glumimo bajku, već da je vidimo. Znači da u nekim sitnim trenucima mi vidimo bajkovite delove, vidimo neku, što kaže moja jedna drugarica, sinhronicitet, da vidimo sinhronicitete, da vidimo neke lepe nagoveštaje onoga što želimo, ono što iščekujemo. I romantičan život znači da ne pokušamo nikoga da imitiramo, ne pokušamo da imitiramo ničiji životni stil, nego da izgradimo svoj lični stil, da se uvek preispitujemo i kao što kaže u pesmi Od hladnog piva da upoznam svoje pravo ja je mnogo teško i mi se mnogo plašimo tako zato što to je jedna od mojih omiljenih pesama Od hladnog piva da upoznam pravo ja, zato što šta ako je pravo ja totalno suprotno od onoga što glumim i ono što ljudi oko mene vole, šta ako je pravo ja nosi rajf, kao što kaže. I voli ih, da neću sad imitirati, neću sad pevati celu pesmu, ali poenta je u tome da ponekad se mi plašimo svoje pravo ja, plašimo se da kroz taj romantizam životni i kroz svoje podešavanje života kako nama odgovara da će ljudi manje da nas vole, ali u krajnjem slučaju tuđe mišljenje apsolutno je nebitno. Bitno je vaše lično osjećanje, da li
vi uživate u svakom danu i potrebno je da uživate u svakom danu, potrebno je da naučite ili da eliminišete ljude koji vas nerviraju ili da naučite da ih handlujete, to jest da psihički se pripremite i napravite tu neku životnu legendu koji će da nauči da te ljude ishendluje, da izmanipuliše i da vas oni više ne nerviraju. Tako da u ovom korporativnom svetu da svi provodimo gomilu vremena na medijima, listajući, ja uhvatim sebe i TikTok i YouTube i samo listam šortove, mi se izgubimo. Mi izgubimo te dragocene trenutke sami sa sobom, da razmišljamo ko smo, šta smo, kako možemo svaki dan sebi da napravimo da bude lepši, bajkovitiji, maštovitiji, da obradujemo sebe. Znači mi u toj nekoj brzini informacija mi se gubimo, a svi krive kao mlađe generacije, oni su uvek na telefonu. Da, oni vide nas i samo nas kopiraju, oni su sunđeri. Znači prvo moramo da krenemo od nas, da menjamo sebe da bi reflektovali i pravili ogledalo za nešto drugo i nešto bolje. Stvar je još percepcije. Ja ću pričati o tome u nekim narednim videima, pričat ću o perifernom vidu i podsvesti, pričat ću o dekoraciji, ali pričat ću koliko je realnost čudna i koliko je u suštini mi vidimo, ja mislim, 5% realne slike od boja, kolorita, okruženja i koliko mi sami s tom maštom i mentalnim sklopom možemo da menjamo svoje okruženje. A mi moramo da napravimo kod sebe neki dobar romantičarski mentalni sistem, što bi se reklo, da ulepšamo svaki dan sebi tim sitnicama, da li sa mirisima, ukusima, muzikom, knjigama. Napravimo sebe neke rituale koji nas smiruju, koji nas dovode lep osjećaj svakodnevnog življenja. Eto, to je to. I napravit ću ja još ovakvih videa. Znači, na ovu temu romantisanja života tu sam da dam savjet kako da od života napravite romantičarsku bajku. Naravno da ja nisam 100% uspela u tome, ali se trudim da svaki dan ulepšam sebi surovu realnost i da napravim da kada ustanem se radujem svakom danu. Jedva čekam, obradujem sebe u tokom dana. I još ću navesti jednu jako bitnu stavku, a to su hobiji. Jako je bitno da imate svoj lični hobi, nešto što vas raduje, a nije vezano ni za zaradu novca, ni za porodicu, ni za okruženje. I da je to heklanje, vezanje, slikanje, pisanje, sviranje muzike. Mnogo je bitno zato što to također hrani vašu dušu i raduje vašu. Pozdrav za Suzu, Veljka, Dimitrija, Taru, Lanu. Kao što ste slušali ovaj video, pogledajte playlistu Čajanka s Jacom i vi ste najdivnija publika. Ćao, čao, čao, čao.